Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour chers étudiants, chers bacheliers et bachelières bien sûr. Donc je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je suis Asma Abdelkhou, je suis professeure de communication à l'UST de Fès. Lors de cette rencontre, de ce webinaire, je vais essayer de switcher arabe-français pour toucher le maximum de nos élèves. Donc, il s'inscrit dans le cadre d'une série de présentations des établissements de l'université Sidi Mohamed Abdallah. تنشكر بهذا الخصوص السيد رئيس الجامعة ونواب الرئيس على هذه المبادرة justement qui s'inscrit dans l'objectif de bien orienter, de permettre une meilleure orientation liée les étudiants. Donc, une fois le bac en poche, بزاف ديال التساؤلات كيكونوا عند الطلبه ديالنا عند التلاميذ كيسولونا عن قرب عن بعد شنو غادي ندير في لو اس تي شنو هما المسالك اللي غيمكن لي ندير comment d'abord je vais m'inscrire sur quelle plateforme شنو خصني ندير etc. donc بزاف ديال التساؤلات اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها هذا اللقاء هذا. Donc, et justement, je dirais que le choix d'abord, c'est ce qui détermine la carrière après. Donc, le choix de l'établissement et de la filière dès l'obtention du baccalauréat est décisif pour la réalisation d'un projet professionnel. Donc, الأهداف par la suite ديال السنوات المقبلة كتبنى على هذا الاختيار ديال هذه السنة هذه بالضبط إن شاء الله. Donc, féliciter d'abord les étudiants, les élèves اللي déjà نجحوا la première session du bac et on souhaite bon courage aux autres étudiants. Donc, غادي نبدا اولا une petite présentation de l'école supérieure de technologie, المدرسة العليا للتكنولوجيا, qui fait partie des établissements à accès limité. Donc, دات الاستقطاب المحدود. Elle compte deux grands secteurs, c'est-à-dire جوج ديال المسالك مهم الكبرى. Donc, il y a un secteur industriel ou secteur tertiaire. اليوم هذا الويبينار aujourd'hui, il est consacré à la présentation de deux départements industriel, donc notamment le département génie électrique informatique et le département maintenance, génie mécanique et productique et maintenance industrielle. Donc, معنا اليوم et sont présents avec nous monsieur le directeur de l'école supérieure de technologie, monsieur Ali Ben Bassou, directeur de l'école, qui va faire une présentation générale de l'école. غادي يقول لكم le système modulaire, la sélection, comment elle se fait, شنو هما المواقع اللي يمكن لكم تدخلوا لها باش ديروا الاختيار ديالكم, كيفاش غادي يكون الاختيار ديالكم, le règlement peut-être de l'école, etc. Donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, غادي يكون مخصص لجوج ديال les départements. Donc عندنا أستاذ بشيري رشيد qui est chef de département génie électrique et génie informatique. Il va essayer donc il va essayer de présenter ou de répondre à toutes les questions liées à la filière génie électrique. شنو هما les types de bac peut-être اللي غادي يدخلوا لها, donc les génies informatiques, كاين réseau et télécom, système embarqué et informatique décisionnelle. اللي مطلوبه دابا بزاف في المارشي. donc après كاين les licences اللي كيتبعوا اللي كيكونوا في l'UST. donc سي بشيري peut-être qu'il va nous présenter aujourd'hui la licence TERE et la licence MEP, donc tout ce qui est énergie renouvelable et électronique, maintenance des équipements électroniques et biomédicaux. Donc Oustad Belmir, par la suite, chef de département génie mécanique et maintenance industrielle, va donner toutes les informations dont vous avez, Inch'Allah, besoin pour faire votre choix au niveau des filières mécaniques, productiques et maintenance. Il va présenter certainement, Sibelmir, la licence production industrielle et les modalités d'accès, peut-être à la licence aussi, mais surtout au DUT, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Nous avons également le plaisir d'accueillir pour la première fois un représentant du monde socio-économique, partenaire de l'université Sidi Mohamed Abdallah et de l'EST, monsieur Triki Wahid. كنشكروه بزاف على هاد المبادرة ديالو. Il a accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Il va présenter, il va parler de beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir avec lui de quoi il va parler. Il nous réserve aussi une surprise. Je vous laisse la découvrir avec lui tout à l'heure. Et sans trop tarder,
Je donne la parole à monsieur le directeur, monsieur Ali Ben Bassou. سي Ben Bassou le micro. شكرا استاذه اسماء بن خو على التقديم ديالك للمدرسه العليا للتكنولوجيا والاعضاء المشاركين في هذه المناظره عبر النت. اولا كان جو بريزونت مي ريميرسيمون مي فيليسيتاسيون سورتو الطلبه الجدد والتلاميذ اللي غادي يلتحقوا بنا في هذه السنه، وكنتمناو لهم ان شاء الله التوفيق في هذا النجاح في المسار ديالهم المستقبلي. ولكن قبل كل شيء اود ان اقدم الشكر الجزيل للسيد رئيس جامعه سيدي محمد عبد الله اللي عطاه هذه الفرصه التاليه من نوعها في هذه السنه التاليه اللي كنديروا نقوموا بهذه الايام ابواب مفتوحه افتراضيه لجامعه سيدي محمد عبد الله. الهدف ديالها هو توجيه الطالب والارشاد وتوفير المعلومه اللي باش يكون الطالب عنده جميع اللوازم جميع الامور باش يختار ويدير احسن اختيار في المسالك ولا المسلك اللي غادي يختاروا باش يختار التكوين ديالو داخل جامعه سيدي محمد عبد الله. انا جد مسرور في هذا اللقاء التواصلي لانه الطالب هو الطالب اليوم غادي يكون الفيتور كادر ولا الكادر في المستقبل ديال البلاد، وان شاء الله غادي يكون وفق في الاختيار ديالو، باسكو هذا الاختيار كما عززنا كنا طلبه وكنحسوا بهذاك الاحراج وهذاك لو ستريس اللي كنكونوا عايشينه في الفتره ديال الامتحانات، وكيكون الطالب ما كيركزش على الاختيار، كيكون مركز اكثر على النجاح. من بعد النجاح كيطرحوا له الاسئله: شنو غادي نختار، شنو غادي ندير، واش المسلك اللي غادي ندير، واش المؤسسه اللي غادي نلتحق بها. لهذا هذا اليوم هذا البرنامج ولا هذا المناظره اللي غادي نديروها اليوم، وان شاء الله الثانيه خاصه المدرسه العليا للتكنولوجيا غادي تكون يوم الخميس كتخص الشعب المتبقيه. دونك هذا الهدف ديال هذه المناظره ولا هذا اللقاء وهو التعريف بصفه عامه بالمدرسه العليا للتكنولوجيا، بالتكوين داخل هذه المؤسسه، بالمسالك والشعب الموجوده. وكان رحب بالاخوان الموجودين معنا اليوم على هذه المنصه، رؤساء الشعب منهم السي البشتيري رشيد رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والمعلوميات، سي بلمير فوزي رئيس الشعبة الميكانيك والمانتينونس اندستريال، والضيف ديالنا اللي حل علينا اليوم هو السي الوحيد الطريكي من شركة التان الموجودة في فاس بالذات، واللي عندنا مع علاقة طيبة، ونتمنى ان شاء الله يفيدنا بعض الامور وغادي يقدم لنا وجهة النظر ديالو من بعد، سورتو كونسيرنون لي لوغيات الطالب اللي كيتخرج من المؤسسه وغادي يندمج في الشغل. ولهذا انا كان بعض النقط اللي كنركز عليها، نقط مهمه، وهو اولا طالب ياخذ الوقت باش يختار المسلك اللي كيوالمو، وهذا المسلك ما كيعرفوا غير هو الاختيار اللي غادي يديرو. بيان سور غادي يتطلب له اولا المعلومه اللي كنوفروها له دابا، من بعد خصو بعض كيقولوا حنا الاستعانه بالافراد العائله ديالو ولا الاولياء ديالو ولا الاصدقاء اللي عندهم درايه، ولكن في التالي كتكون المسؤوليه على الطالب اللي كيدير الاختيار. ونحاولوا ما امكن ونطلبوا من الطالب انه الاختيار يديروا عن قناعه. علاش؟ باش ما يوقعش ديسيبسيون بار لا سويت، باسكو حنا بالتجربه اللي عندنا كنلقوا مشاكل كثيره عند الطالب اللي دار اختيار وما داروا غير هكذا غير قصد ولا بدون اقتناع، ولكن ولا عنده قله المعلومه، ما تكونش عنده معلومه كافيه باش يختار المسلك اللي بغا. الوغ داخل بعدا حنا نعرف على الجامعه كنقولوا حنا شبكه المدارس العليا للتكنولوجيا الموجوده على الصعيد الوطني.
اليوم وصلت عدد المؤسسات ل 18 مؤسسه موزعه على الوطن، على المملكه. منهم المدرسه العليا للتكنولوجيا ديال فاس، وهذه المدرسه اللي نشات في 1986، دونك دابا عندها تقريبا 34 عام ولا 35 عام، راها وصلت لواحد النضج، واحد لا ماتوريتي في التكوين. الحمد لله عندنا من هذه المدرسه الرتبه ديالها من حيث عدد الطلبه، عندنا اكبر عدد طلبه على في بين المؤسسات الاخرى المثلى بحال، دونك عاد وصلنا تقريبا 2000 طالب يوما في يومنا هذا. وعندنا كنستقطبوا ولا كندخلوا كل سنه، وهذه السنه المقبله بالذات عندنا 1070 طالب، 1070 مقعد راه موجود باش يكون كيقولوا شاغر، ولا باش للطلبه الجدد اللي غادي ان شاء الله نستضيفوهم. هذه يكونوا موزعين تقريبا هذه 1070 على 14 مسلك ديال الديوتي. ولهذا كما قالت السيده استاذه اسماء، المدرسه العليا للتكنولوجيا تمتاز عندها 4 ديال الشعب، منهم 2 موجودين معنا اليوم، و2 غادي يكونوا معنا يوم الخميس ان شاء الله باش يعرفونا على الشعب ديالهم. وكل شعبه كيكون فيها 3 4 حتى 5 ديال المسالك على حساب النوع الدراسه ولا لا ديسيبلين اللي كاين. زيدك على هذا كاين 6 ديال لي ليسونس بروفيسيونيل. الوغ لي ليسونس بروفيسيونيل اللي تحدثوا في المدرسه العليا للتكنولوجيا من 2014، هادو كيكون كنقولوا حنا الانتقاء ليهم كيكون من بعد عامين ديال الديوتي ولا الدوغ، ويكون تكون هناك مباراه ولا ان سيليكسيون اترافير لي نوت. الوغ حنا اليوم اللي كيخص ولا التوجيه اللي غادي نديروه كيخص الطلبه اللي جايين من البكالوريا. دونك حنا التكوين ديال الديوتي شنو هو؟ كما قالت الاستاذه، يهدف التكوين بالمناسبه المدرسه العليا للتكنولوجيا لاعداد تقنيين عاملين بالقطاع السوسيو اقتصادي، ويكونوا دي تكنيسيان سكون ابل لي تكنيسيان سوبيريور. راه كاين فرق بين التكوين ديال الجامعي ديال لي زو اس تي بارابور التكوين ديال التكوين المهني صحاب ليزيستيا. لهذا انه التكوين داخل لو اس تي طلبه كيعطيهم الافاق باش يندمجوا فاسيلمون في سوق الشغل، وكذلك كيسهل لهم الولوج للدراسه من بعد الباك بلس 2، سيتادير في الليسونس بروفيسيونيل ولا الماستر ولا اوتر. التكوين حنا اللي كان داخل المؤسسه كيستغرق عامين، سكون ابل لو ديوتي دبلوم تكنولوجي جامعي التكنولوجيا، عنده عامين، وهذيك عامين مكونه من 4 ديال الفصول ستادير السيمستر. السيمستر اللي 2 فصول الاولى كتكون مخصصه في السنه الاولى اللي كيكون فيها دراسه نظريه وتطبيقيه. ولا لا سبيسيفيسيتي ديال الاس اس تي وهو عندنا تكوين تقريبا يوصل 50% تطبيقي. دونك سي اون فورماسيون ا فوكاسيون بروفيسيوناليزante par excellence qui peut atteindre jusqu'à 50% de la formation, du volume horaire de la formation qui est pratique. لهذا المؤسسه كتمتاز بواحد لي زاتوليي وواحد لي لابوراتوار اللي ما كاينش في مؤسسات اخرى، واللي مجهزه باجهزه كنقولوا حنا مودرن تري تري سوفيستيكي كي بيرمي او ستوديون باش كيديروا التكوين ديالهم التطبيقي اللي يكون يقربهم من توسكي اندستريال، وكيكونوا مجهزين واجدين باش يندمجوا بسهوله في سوق الشغل. المؤسسه كذلك كتحتوي على واحد الداخليه من حيث المرافق اللي كيعيش فيها الطالب في سنتين. كاين التكوين عامين، كاين سكون ابل لي بلوك بيداغوجيك، وكاين المرافق داخل المؤسسه منها الداخليه. الداخليه المدرسه العليا للتكنولوجيا كتحتوي على الداخليه اللي فيها تقريبا 570 لي ولا بلاصه، واللي بغيت نثير الانتباه للطلبه اللي غادي يتوجهوا للمدرسه واللي يختاروا، وسورتو الطلبه اللي هما خارجين مدينه فاس. الداخليه كتكون مخصصه للناس اللي يكونوا بالاخص بعاد على مدينه فاس، ولكن اللي يكون في علمهم بانه الداخليه
سي با اوتوماتيك دافوار اون بلاس في الداخليه. الداخليه عندنا 2000 طالب و 570 تقريبا لو ان كار، دونك 4 ديال الطلبه يلا واحد اللي غادي يستافد من الداخليه. واللي يكون في علمكم انه الداخليه في هذا الظرف ديال الجائحه كانت ما خدامش، ان الداخليه الا كانت استمرت الامور ديال الجائحه بحال السنه الماضيه راه ما كيمكنش كجميع لي سيتي يونيفرسيتير ولا الداخليه اللي كاين في داخل المؤسسات ما عملناش بهم، ولكن نتمنوا ان شاء الله الظروف تتحسن ونعودوا الطلبه هذا يلتجئوا بالداخليه ديال المؤسسه. الو دابا النقطه اللي كتهم الولوج داخل المدرسه العليا للتكنولوجيا. الو لي كونديسيون داكسي هما في هاد 3 سنين عامين اللي داز وهذا العام انه كانت الوزاره التعليم العالي خصت واحد المنصه سميتها توجيهي، دونك فيها اون بلاتفورم نيميريك والطالب غادي يسجل راسو، غادي يترشح في ديك المنصه وغادي على كاين واحد شكون نابل الانتقاء، دونك غادي يدار على حساب المنصه الالكترونيه الموجوده في الوزاره في السيت ويب ديال الوزاره. ومن بعد كاين واحد مراحل، وباش نعرفوا بالتدقيق هذه المراحل غادي تكون حصه ديال ويبينار غدا ان شاء الله بمشاركه مع مسؤول من الوزاره اللي غادي يشرح اكثر تفعيل كي كنستعملوا ديك المنصه وكنديروا التسجيل فيها وكنديروا الانتقاء وكنديروا نشوفوا لي ريزولتا. دونك هذاك جانب التدقيق غادي نخليه. دابا كنهضر بانه ذاك الطريقه ديال الانتقاء ولا الانسكريبسيون se fait à travers la plateforme de toujihi.ama. Une fois l'étudiant est choisi, il va être directement accepté à l'EST ديال بين جميع المؤسسات اللي كاينين، المؤسسه ديال فاس. اللي بغيت ناكد عليه انه النقطه ولا الطريقه ولا الاحتساب، النقطه اللي ترتكز عليها كاين واحد لا فورمول فيها 75% من النقطه المحصل عليها من البكالوريا ناسيونال زائد 25% من البكالوريا ريجيونال مضروبه في واحد المعدل هذا المعدل بلوتو المعامل الترجيحي، c'est-à-dire coefficient de pondération. هذا الكوفيسيون il dépend بالاخص بالنوع البكالوريا والنوع ديال المسلك اللي بغاه الطالب. وهذا التدقيق راه موجود اللي بغى الطلبه باش يعرفوا بلوس دو ديتاي يمشيو للمذكره الوزاريه الموجوده في السيت ويب ديال المدرسه وموجوده في المنصه ديال الجامعه وكذلك في ديال الوزاره ولا السيت ويب ديال جامعه السيد محمد عبد. هذه المذكره الوزاريه فيها عده صفحات، دونك خصها يقراها بالتدقيق، كتشرح بعدها كتفصل وكتعطي المعطيات اللي كيقلب عليها les filières existantes dans tous les réseaux des EST et en particulier le réseau l'EST de Fès. Donc هذوك لي فيليير 14 فيليير اللي موجوده بالتفصيل والطريقه ديال الانتقاء، c'est-à-dire comment s'inscrire، شنو هما لي بيريود، لو شوا ديالو. الو نوصلوا للشوا. لو شوا هو النقطه اللي مهمه للطالب الجديد كيدير يختار من بايزون نقولوا فاس لو اس تي دو فاس المدرسه العليا للتكنولوجيا ديال فاس عندنا 14 فيليير. شنو هي لا فيليير اللي غادي يختارها من دوك 14؟ دونك غادي يدير كاين واحد في لا بلاتفورم ديالو غادي يكوشي وين يبقى يكوشي ويختار الاختيار ديالو بالترتيب. رقم واحد هي اللي بغاها والثانيه اللي موراها وهي ماشيه. ولكن انا كان هنا في هذه النقطه كنطلب الطالب انه قبل ما يدير هذا الترتيب خصو يبحث، يدخل لو سيت الويب ديال ليكول ويشوف ويطالع على لي ديسكريبتيف دي فورماسيون، سيتادير ديال المسالك، يتعرف عليهم اكثر، يتصنت على هاد لي ويبينار اللي كاينين ديال لي ريسبونسابل دو ديبارتمون اي لي شيف دي فيليير اللي غادي يعطيو واحد النبذه. ولكن ما كيكفيش، خصو يدخل ويقرا ويجبد. كاين حنا حاطين للطلبه دي ديبليون بحال هادو، سي دي prospectus ولا دي ديسكريبتيف ديتايي دو لا فورماسيون. شاك فورماسيون كل مسلك راه عنده التدقيق ديالو سو فورم دو فورما بي دي اف يقراه ويتصفى، ولا ما فهمش غادي يسول سواء في داخل المؤسسه ولا الاساتذه ولا
الطلبه الاصدقاء ديالو عاد كيختار ولا كيرتب دوك لي شوا ديالو باش كيديرهم. باسكو المشاكل اللي كنلقاوها وهو الطالب اون فوا كيختار وتكون عنده واحد النقطه ومن بعد لا بلاتفورم تعطيه النتيجه يدور عليه الحل سوا ما يعجبوش. وكاين من هذا الاختيار كاين حتى الاختيار ديال المدن سيحضي راسو. دونك هاد التدقيق ديال كيخص الحصه ديال التوجيهي بوان اما غادي تدار ان شاء الله غدا. وكنطلب من الطلبه الاعزاء التلاميذ والتلميذات انهم يواصلوا التتبع ديال هذا الويبينار وبالاخص ديال غدا وبعد غدا. باسكو ديال غدا كيخص كومون فير لو شوا اترافير لا بلاتفورم ديال التوجيهي بوان اما. وديال الخميس تكمله ديال هاد لا سيونس فيها جوج شعب اخرين اللي غادي يقدموا لنا ولا يوصفوا لنا التكوين داخل الشعب ديالهم. ماشي كاع بالتدقيق ولكن كيعطيونا شنو هو الشعبه، شنو هو النوع التدريس الدراسه اللي كاين فيها. بيان سور من بعد جو بونس لو موا دو جويي في لو موا دو جويي غادي تكون لقاءات اخرى اللي مع رؤساء المسالك اللي غادي يعطيوكم بليتو الوصف الدقيق ديال المسالك. وما الوصف الدقيق راه موجود في هاد لي ديبليوم تقريبا. يعطيك لو كونتوني دي فورماسيون، لا شارج اورير، لي ديبوشي، لي زورينتاسيون، لي زوبجيكتيف دو لا فورماسيون. هادشي راه اهم حاجه اللي الطالب خصو كيقلب عليها دابا. حنا درناها له اسا ديسپونيبيليتي في لو سيت ويب دو ليكول. دونك est.uscmba@ac.ama le site ديال l'université. Donc la même chose. Donc نطلبوا منهم ان شاء الله. دونك هاد المعلومه اللي كنوجدوها للطالب باش كيوفروا له المعلومه اللازمه. دونك سي بون لو كونتوني باش كيدير الاختيار الاحسن. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المسار ديالكم. ورانا درنا لو سلوغان بور سيت اني في لو دوبليون درناه un bon choix de la filière et le premier pas vers la réussite de l'avenir de l'étudiant. Un étudiant qui choisit correctement sa filière, il a fait déjà le premier pas vers la réussite de son avenir. Wa shukran. Shukran, Oustada Belkhouf. Merci Steven Basso. Donc, je vais revenir juste là sur trois choses dont vous avez parlé dans votre présentation. Il y a le choix. الفرق بين diplôme de l'EST وديال les ISTEA ou la plateforme توجيهنت.net. Donc, effectivement, le choix de la filière, de l'établissement que vous allez intégrer après le baccalauréat est très important et décisif. On doit revenir comme ça tout à l'heure par rapport à la construction du projet professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux devenir? Donc là, prenez le temps, de l'ours, شنو الأهداف ديالي d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un projet, il se construit étape par étape. والدرجة الأولى, la première étape, le premier choix, il est très important. Donc, منين غتشوفوا هاد les filières qu'on va vous présenter aujourd'hui, il va falloir se situer. فين تلقاو راسكم le plus. Il y a l'informatique. L'informatique, c'est parce que c'est pas la simple manipulation d'une machine. Le génie électrique, donc les bacs STE, bacs mécaniques, etc. Donc, il faut essayer de se situer la filière le plus, ou surtout d'aller vers votre projet professionnel et l'insertion dans la vie active, Inch'Allah. Dit le premier élément. Le deuxième élément, c'est que FLEST, après les 2 années de formation, les étudiants obtiennent un DUT, un diplôme universitaire de technologie, qui est reconnu, qui est réputé. Le STFES d'ailleurs, elle a une grande réputation, très bonne réputation dans le milieu socio-économique. Même si vous voulez aussi par la suite continuer vos études, c'est possible. Et l'ISTEA délivre un BTS, un brevet de technicien spécialisé. Donc là, vous allez être des techniciens supérieurs. À l'ISTEA, c'est un technicien spécialisé. Donc, pour le choix, en fait, pour le choix des filières, des départements, qui indique là la plateforme توجيهنت.net. Donc, c'est pas sur le site de l'école, c'est sur la plateforme توجيهنت.net.
Donc, il faut vous orienter. Et comme l'a dit Sylvain Basso, donc demain, il y aura la rencontre pour vous montrer comment utiliser la plateforme Toujil.net, que ce soit la filière et la ville surtout. Donc, en fait, ce que je suis en train de voir aussi la page Facebook. Si vous avez des questions que vous voudriez que je relance, que je pose à messieurs les directeurs, les chefs de département et monsieur le directeur, n'hésitez pas à noter vos questions sur la page Facebook. Et je voudrais aussi vous dire dans ce sens-là que Kenin des pages Facebook pour les anciens lauréats de ST. Si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez un échange. Et là, je pense que d'abord, vous êtes tous connectés. IPES, c'est une génération hyper connectée. Donc, ça, c'est le moyen l'un des moyens les plus faciles pour avoir l'information et l'orientation en fonction des lauréats de l'EST qui ont réussi, qui ont fait leur carrière. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à M. Rachid Bchiri, chef de département génie électrique et génie informatique. Merci, cher collègue Asma. Barakallahu fik. دونك السلام عليكم على الحضور. كنشكر الجميع على المجهودات اللي كيديروا باش يسهلوا على هاد التلاميذ غيوليو طلبه اون ترانزيسيون دونك اللي شويه كتخلعهم وشويه دزنا منها الله يحسن لعبهم داك الشيء. دونك فاش ما حدهم كيسمعوا المعلومات، ما حدهم كيرتاحوا، ما حدهم كيلقاو الناس كيقولوا لهم مرحبا بليس ils sont à l'aise. En particulier الديبارتمون ديالنا كيقول للطلبه والتلاميذ كيقول لهم مرحبا بكم في اون فورماسيون اكسي سور تو سكي الكتريك. المسائل الكهرباء كتبدا من مسائل تقنيه ديال المكان ديال الريزو هذا وكتهبط حتى المسائل ديال الالكترونيك اللي كيكون مبلي بلي كارت وداك الشيء وهذا، وكتمشي حتى سكي سيستم امباركي ou bien sûr en passant par l'informatique. En fait, le département ديالنا il est historique. منين بدات المدرسه كما قال السيد المدير في 86 بدا هذا الديبارتمون ديال الجيني الكتريك. دونك كاين افواج وافواج اللي تخرجت منه، وكاين اللي خدام واللي تبع قرايته يعني سيت كتعرفوا الحياه. كاين كي في سون بروبر projet, sa propre boîte et qui a prospéré. Donc, on invite les gens bien sûr de travailler باش يقراو باش يخدموا باش كما قالت الأستاذة أسماء يفكروا في المشروع المهني ديالهم اللي كيتبنى وحده ما كيتحط شيء مي وباش كيبدا بلا فورماسيون. دونك هاد جيني الكتريك حاليا يعني بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يبوستوليو هذا العام كاين غادي نقولوا 5 ديال لي فيليير دي يو تي باسكو كاين جوج لي فيليير ال بي ما غنطولش فيهم علاش لان ما كيهمش الطلبه اللي عاد قبطوا الباك، كيهمهم من بعد، كيهمهم ا لون تيرم اللي كيفكر في مسائل كيهمو مي غادي ندوز عليهم بايجاز. كاينه واحد لا فيليير ال بي سا فيدير ليسونس بروفيسيونيل سا فيدير اجازه مهنيه دونك اللي محلوله في وجه الناس اللي عندهم دي يو تي. دونك الدراري فاش غادي ياخذ دي يو تي ديالو غادي يدير اجازه مهنيه ولا يدير مسائل اخرى. ما بين المسائل اللي كتتاح له يدير هي الاجازه المهنيه واللي عندنا في الطاقات المتجدده والنجاعه الطاقيه دونك في لي زينيرجي رينوفلابل في ليكاسيتي انرجيتيك. بون درناها باسكو بغينا نواكبوا واحد لو موفمون في المغرب في لو سونس ديال لي زينيرجي رينوفلابل في لونفيرونمون داكشي. وكاينه واحده اخرى هي ما كتقلش عليها اهميه اللي هي الميب اللي هي على الماتيريال ديال البيوميديكال. كنعرفوا الاهميه ديال الماتيريال ديال البيوميديكال في لي زوبيتو في لي كلينيك، وهذا عنده واحد الاهميه كبيره بالنسبه للمرضى الله يشافيهم وبالنسبه حتى للطباء باش كيعاونوهم في العمل ديالهم. مالوريزمون ملي كيطيحوا اون بان كيكون واحد المشكل كبير، ولهذا دونك الزملاء ديالنا ارتأوا باش يديروا واحد لا ليسونس بروفيسيونيل في هذا لو سونس اون بليس الي اون التيرنانس. سا فو دير بان الطالب كيقرا في المدرسه واحد طرف الوقت ووقت اخر كيدوزو ديريكتومون
sur le tas في المواكن اما في لي زوبيتو اما في السي اش اي انسي دو سويت بور ترافايي سور هذوك لي ماشين هذوك المواكن اللي باغي يحاش. اذا هذا دزت عليه بايجاز باش نرجع لي فيليير اللي يقدروا يتسجلوا فيهم الدراري مباشره. دونك الا مشاو للمذكره الوزاريه اللي ربما كاينه في توجيهي ولكن سي سور كاينه في لو سيت د لاكول باسكو انا عاد دخلت لو سيت د لاكول لقيتها راه كاينه وحليتها ولقيت بان فعلا المينيستير كيوضح بشكل جلي شنو هما الانواع د البكالوريا اون فونكسيون ديال لي فيليير اللي بغيتي دير وشنو هما لي فيليير بعدا اللي كاينين لي زو اس تي اللي كاينين. دونك انا غادي نمشي ديريكتومون المسائل اللي كتهمني هو الديبارتمون جينيكتريك. الديبارتمون جينيكتريك غادي تدخل غادي تلقى لي فيليير سويفونت. غتلقى لا فيليير جين الكتريك نيت وهي في الحقيقه سي لا فيليير هيستوريك وكتعطي دو اوبسيون. كتعطي لوبسيون ديال الكتروتكنيك دونك اللي بغا يقرا على الكهرباء بالمعنى ديال المكان ديال الريزو ديال المسائل كبيره ديال لي ماشين الكتريك وداك الشيء وكتعطي واحد لوبسيون على الالكترونيك. الناس عاوتاني كتهتم ب تو سكي كارت الكترونيك كوموند مسائل وكتهبط تمشي حتى الروبوتيك لانه سي بيان سي حتى هي سي دون لير دو طون حتى هي سي على مود المسائل ديال تو سكي روبوتيك تو سكي انتيليجونس ارتيفيسيال وهذا. و ايفيكتيفمون هاد المسائل كنتوشيوها اما في هاد لا فيليير جيني الكتريك اما في لا فيليير ريزو اي تيليكوم اما في لا فيليير سيستيم امباركي باسكو اصلا سيستيم امباركي سي دي سيستيم الكترونيك صغار داكشي اللي غادي يكونوا امباركي سوا في نافير سوا في لافياسيون سوا. دونك سي دي شوز كي سون انتيممون ليي tout ce qui est robotique et tout ce qui est intelligence artificielle. Bien sûr, nous avons aussi donc la filière informatique au sens classique, tout ce qui est donc programmation, développement, ainsi de suite, et informatique décisionnelle. Alors, هنا من خلال هذه النظرة اللي عطيت كيبان بأنه هذا la filière va intéresser les étudiants qui ont un bac technique bien sûr, surtout اللي عندهم bac technique في le sens électrique كيسموه technologie électrique STE أو لا donc les sciences maths qui sont passe-partout. وهنا فاش غتدخلوا للمذكرة غتلقاو بأن هادو بجوج جوستومون عندهم واحد الكوفيسيون داك المعدل ديالو منين كيكالكولي 75% في الناسيونال مع 25% في الجهوي كيضربوا في واحد الكوفيسيون باش كيعطيه واحد غادي نقولوا واحد السهوله يدخل لهاد لي فيليير. علاش؟ لانه الكوريسبوند لا فورماسيون ديالو. هذا كتخص جينيتيك كتخص اوسي الانفورماتيك ديسيزيونيل. هاد لي فورماسيون فيهم دي كور بحال اللي كانوا كيقراو دي كور دو باز. عندنا لحقاش عندنا لو نومبر ليميتي دونك التلاميذ اللي غيوليو طلبه دونك كيقراو في دي كلاس صغار دي سال صغار دونك سي دي كلاس ليميتي دونك ils vont retrouver leur formation déjà faite dans le lycée. شنو كيتزاد عليهم دي تي بي اللي كيكونوا في دي لابو اللي ressemble plus à un atelier de l'industrie كاين فورماسيون غادي نقولوا اكاديميك فين كيحس الدري كاينه اون ترانزيسيون لانه كيتعلم شي حوايج كي va retrouver dans l'industrie اللي فيهم لي ماشين دي فري ماشين avec des puissances اللي فيهم دي فري ريزو تريفازي بحال لي ريزو اللي غادي يلقى الا مشى خدم مثلا في روينور ولا خدم في لا راديف ولا في لي ريجي اون جينيرال. même chose en ce qui concerne tout ce qui est électronique c'est-à-dire par rapport à la réalisation des cartes, qui réalisent eux-mêmes des cartes, soit des travaux de réalisation, soit le PFE, la formation فلسطينية كلها فيها الPFE. وني الPFE ديالنا حنا كنعطيوها واحد القيمة خاصة. علاش؟ لأن كنطلبوا من الطالب يدير اون رياليزاسيون. كنحاولوا نبقاو في هذا لو نيفو هذا كما بدات ليكول
لان كيعطي واحد القيمه كبيره دو بي اف او ديال الطالب فاش كيرياليزي شي حاجه سا مارش وكيشوف بان خدمات من بعد بيان سور داك لو سيكل اللي كنعرفوه كلنا لحق بليبار فينا دار دي فورماسيون تكنيك اما انجينيور اما تكنيسيان اما هذا كتكون واحد الصعوبه وهذا وفي الاخر كيتحل ديك الصعوبه وكتمشى وهذاك لو فروي اللي كيتسناه الطالب. Alors je vais continuer mais j'ai pris une question par rapport au seuil qui a été transmise par ma collègue Asma الله يجزيها بخير. Alors le seuil ما يقدرش يعرفوا دابا الطالب. دابا le seuil il est déterminé en fonction du nombre de classes le nombre de l'effectif qui est accordé une filière. Donc شنو كنديروا كناخذوا لي بروميي فماشي حتى حنا اللي كناخذوهم الاورديناتور اللي كياخذهم دونك سي بروغرامي باش كياخذ لي بروميي. واش غادي نقول لك الطالب ولا التلميذ غنقول له انت وزهرك لانه الا كان وقف مثلا في ان سوي قريب ليك بارفوا صافي مال مي سي لا رياليتي حتى حنا دوزناها فاش كنا دخلنا لي زيكول دانجينيور داك الشيء فاش كتكون في لا ليميت مي انا قلت لكم قبيله بانه اللي عنده سوا ان باك تكنيك سوا ان باك سيونس مات داك لو كوفيسيون ديال 75% ناسيونال بلس 25% ريجيونال كيعطي اون موين كي مولتيبلي بار ان كوفيسيون راه مديور في ديك المذكره ولا كيعطيه حظوظ. اللي نقدر نقول للتلاميذ والطلبه هو بان في لي زيكسبيريونس باسي هاد لي فيليير جيني الكتريك ولا انفورماتيك كيكونوا عاليين يكونوا اوتور دو 14 ولا شي حاجه بحال هكا. بون كل عام وزارو كان العام اللي كيهبطوا حتى ل 12 سا ديبون. دونك حنا كل شيء كنتمناو له يتوفق ويدخل سيرتو الناس اللي موتيفي وباغيين يجيو لهاد ليكول وفريمون كنتمناو لهم يجيو باش يبنيو المشروع اش غنقولوا المستقبلي ديالهم. فوالا الوغ جيت في هذوك لي ستاج بي اف او كاين فرق. ستاج هو كيديروا الدري دون اون انتربريز ولا دون اون ادمينستراسيون ولكن حنا بيسك عندنا لو سكوندير الطالب كيديروا في اون انتربريز اون جينيرال اون يوزين ولا حتى ما كانش كتكون اون ريجي دو ديستريبيسيون ولا لوفيس ديليكتريسيتي ولا لوفيس دو شومان دو فير اون توكا كيديروا في ان اتولي اندستريال سا سي سيور. الوغ هذا بالنسبه للستاج. دونك كيكون ان سوجي وحنا كنحاولوا نديروا سكون ابيل ان سويفي دو ستاج ستادير ولو غير مره كيمشيو لي بروف وكنفرقوا داكشي بيناتنا وكل بروف كيمشي عند دي ستاجير باش كيشوفهم باش كيناقش معاهم لو سوجي ديالهم ايفونتيرمون سي زون دي بروبليم اللي زابلاني وداكشي. دونك هاد لونكادرومون كاين و il est très bien perçu par les étudiants et par les industriels aussi كيكونوا très contents فاش كيشوفوا بانه لو استير متبعه الطلبه ديالها وكتبات عارفهم واش كيديروا وداكشي. Voilà en ce qui concerne le stage. Le PFE, là, le PFE, c'est un travail qui est fait à l'école. Le PFE, c'est un sujet proposé par les profs. Donc, en général, sous forme de binôme. Donc, qui est un travail donné. En général, on donne des réalisations. Donc, réaliser un conversisseur, on bad qui diront les essais de l'eau. Et ils écrivent un rapport. Donc, un rapport. D'ailleurs, là, le stage, le PFE, ils écrivent un rapport, mais ils apprennent ça. Parce que qu'il y a des cours de langue ou de tech ou qui leur apprennent à faire des rapports. En plus, qu'il y a une soutenance, qui est aussi une formation, parce que la soutenance, le maximum de conseils pour améliorer leur présentation, pour améliorer leurs documents, leur mémoire, et ainsi de suite. Alors, là, كيتطرح المشكل ديال باك بلس 2 لحقاش الدراري ils sont jeunes d'abord ils obtiennent leur baccalauréat très jeune ومن بعد ils obtiennent leur DUT très jeune malgré que la finalité c'est une formation professionnelle pour que les étudiants aillent les lauréats يمشيو يخدموا في directement يكونوا opérationnels في les industries ولا في ainsi de suite. Les étudiants, vers leur jeune âge, ou
au vu ils sont toujours ambitieux, ils préfèrent parfois continuer leurs études. Alors, هنا كيتفتح لهم tant mieux, hein. Tant mieux pour les étudiants qui poursuivre leurs études, sauf les licences professionnelles pour faire après des masters ou les licences de cours ou les écoles d'ingénieurs et ainsi de suite. Alors, d'ailleurs, les lauréats, ils ont suivi tous les chemins puisque ça a commencé il y a longtemps, il y a plus que 30 ans, comme a dit le directeur. Donc, on retrouve des lauréats en enseignement, même l'enseignement supérieur, on retrouve des lauréats en l'industrie, en tant qu'ingénieur, on les retrouve en tant que master spécialisé, on les retrouve l'administration même. Donc, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on les retrouve un peu partout. Alors, voilà. Donc, j'espère que j'ai ouvert l'appétit des étudiants d'avoir des questions d'Akshi. Donc, c'est avec plaisir que nous répondrons à leurs questions. Et donc, pour ne pas m'éterniser sur Hachada, les questions, surtout les autres collègues, باش يديروا التدخل ديالهم. دونك كنشكر الاخت اسماء وكنرجع لها لا بارول pour qu'il puisse la dispatcher à notre collègue. Merci, chère Asma. Merci, Bchiri. Bon, peut-être que Mazal d'abord, tout est flou, plus ou moins, j'imagine, dans leur tête. Parce que quand on les reçoit au début de l'année, c'est j'espère que vous allez prendre le temps de revoir le webinaire. Ou toujours peut-être أسئلة ديالكم pour le webinaire qui va être programmé في le mois de juillet إن شاء الله. هنا بغيت نرجع غير لجوج مسائل ولا ثلاثة اللي قالهم سي بشتيري par rapport au seuil. Donc les seuils قالها المدير tout à l'heure, c'est le مدير, c'est un calcul على حسب le type de bac. C'est 75% national, 25% régional. Il y a le coefficient par rapport au type de bac. Donc, les seuils varient d'une année à une autre en fonction de la demande des créneaux à l'EST. Généralement, les premiers, bon, peut-être qu'il a 14, mais il va falloir attendre. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas être impatient parce que etc. des écoles d'ingénieurs qui marchent. Donc, c'est d'ici le début de l'année qu'il y des seuils plus bas que 12, etc. Ça dépend. Tout est relatif d'année en année et en fonction des seuils de chaque année, les notes du bac qui sont derrière. Donc, pour les stages dont tu as parlé ici, Chéri, donc, combien il y a un suivi. Ça veut dire le suivi, quand les profs de l'EST qui diront le suivi le stage, c'est en fonction de la spécialité. C'est-à-dire, il y a un étudiant, une entreprise, il fait à l'électrotechnique, radiquons le suivi assuré par un professeur de l'électrotechnique. Il aura l'électrique, en fait l'électronique, récon suivi encadré par un professeur d'électronique. Donc, Hachili Qsadiqol au stade Bchiri dispatcher les profs qui des étudiants pour les encadrer. Les bacheliers, en fait, les lauréats diagonaux. En génie électrique, moi, je garde généralement contact avec beaucoup de mes étudiants. Donc, je peux vous dire que les majorants de l'année dernière, électronique ou électrotechnique, l'école d'ingénieurs de Casa. Donc, ils sont pris parce que c'était les deux majorants de promo. Il y a aussi l'un qui a été pris à l'INSEAS l'informatique, mais il a choisi de faire une licence à la fac. Donc, il ne faut pas être intimidé ou avoir peur. Bon, c'est vrai que le génie électrique, c'est un département fait l'informatique, fait système embarqué, fait l'informatique décisionnelle. Donc, c'est des filières très demandées sur le marché du travail. Mais il faut aussi se donner un fond. C'est pas parce que j'ai un bac STE que c'est facile, et c'est pas parce que j'ai un bac sciences physiques que c'est très difficile. Donc, les majorants, peut-être, parfois, le bac STE, le bac sciences physiques. Ils arrivent à dépasser leur lacune, le lycée, et ils dépassent ces lacunes, et ils arrivent à majorer, à être parmi les 10 premiers. Donc, avec beaucoup d'efforts, mais c'est pas impossible.
Et parfois, les STE, ils ont tellement confiance en eux qu'ils lâchent un peu. Donc là, c'est pour dire qu'il faut bosser, qu'il faut travailler. C'est une école dont on fait un département, l'emploi du temps dialogue chargé, fait de la pratique, fait de la théorie. Et si vous intégrez la FST après ou un cycle d'ingénieur, ça sera hyper facile pour vous parce qu'on compte tous les prérequis nécessaires, que ce soit un peu moins théorique, mais ça, c'est des lacunes qu'il va falloir combler au fur et à mesure. ولكن avec Brigitte Wanachat, vous pouvez y arriver. Donc, je pense que vous allez après l'intervention de Yassine Chéri. Et je donne la parole tout de suite à Monsieur Fawzi Belmir, chef de département mécanique et productif et maintenance industrielle. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Merci Madame Belkho pour la présentation. Alors, chers étudiants, chers élèves, chers bacheliers, عزيزاتي التلميذات والطالبات، أعزائي التلاميذ والطلاب، مرحبا بكم في هذه الأبواب المفتوحة الافتراضية اللي كتنظمها جامعة سيدي محمد بن عبد الله وبطبيعة الحال المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس. أنا اليوم جد سعيد باش نحضر معكم في هذه الأبواب المفتوحة وباش نقدم لكم الشعبة ديالنا اللي هي شعبة الهندسة الميكانيكية والصيانة الصناعية. Donc, en tant que chef de département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter les offres de formation, bien l'offre pédagogique de notre département génie mécanique et productique et maintenance industrielle. Alors, comme son nom l'indique et comme il a été dit tout à l'heure par monsieur le directeur, le département génie mécanique et productique et maintenance industrielle est un des départements phares de l'École supérieure de technologie. Il est très réputé, possède une image de marque très importante, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, même internationale avec des projets de coopération avec le Canada, avec des projets de coopération avec la France, etc. À travers les différentes années de création et de fonctionnement du département depuis 1986. C'est un département qui est orienté principalement industrie. La formation, elle est plus orientée pratique, comme son nom l'indique, génie mécanique et productique orienté vers la production mécanique, la fabrication mécanique, et la maintenance industrielle qui est principalement orientée vers l'industrie بالعربية الصيانة الصناعية اللي غادي نتطرق لها من بعد بكل توضيح. Alors الشعبة ديال الهندسة الميكانيكية والصيانة الصناعية هي من الشعب اللي عندها مجموعة ديال الوسائل والآليات ديال العمل les dotés de matériel et d'infrastructures de haute technologie, à savoir des laboratoires de contrôle non destructif, des laboratoires de CAO, de conception assistée par ordinateur, des laboratoires de dessin assistés par ordinateur, des imprimantes 3D, des machines à commande numérique, des tours à commande numérique, des fraiseuses à commande numérique, etc., etc. Donc, on a toujours suivi l'évolution de la technologie. Bien sûr, la mécanique, ça date depuis longtemps, mais elle a connu plusieurs évolutions, plusieurs développements. Bien sûr, on est passé de la pure mécanique à la mécanique électrifiée, ensuite à la mécanique semi-automatique, automatique, et par la suite, on est arrivé maintenant à l'ère des commandes numériques et des automates programmables. On parle même de plus en plus d'aujourd'hui de machines connectées comme les voitures connectées. On parle de l'usine 4.0, bien de l'entreprise 4.0, c'est-à-dire que de nos jours et dans le futur, il n'y aura plus de distinction entre mécanique et électricité, tout sera intégré. On aura des machines qui vont intégrer, même des produits qui vont intégrer la mécanique, l'électronique, l'électricité, l'automatique, l'informatique.
et tout ça. On parlera de produits connectés ou bien de machines connectées. Alors, le département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, il compte une vingtaine de professeurs de différentes spécialités, bien sûr, orientés vers des enseignements pratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus d'une dizaine d'enseignants vacataires, principalement des industriels. Bien sûr, il est doté également de 4 techniciens spécialisés au niveau des ateliers, des différents ateliers du département. Alors, ce que je vais vous décrire aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des 2 filières DUT et de la filière licence professionnelle. Alors, au niveau du département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, on compte 2 filières DUT, c'est-à-dire Bac plus 2, à savoir la filière génie mécanique et productique, l'Hendasa al-Mécanikia ou l'Intagia, et le DUT GIM, ce qu'on appelle GIM, génie industriel et maintenance, l'Hendasa al-Sinaïa ou al-Siyana al-Sinaïa. Donc, à juge les DUT ou les filières DUT, ils sont très importants toutes les deux. Non, on peut dire des petits pains. Ça ne veut pas dire bien c'est des trucs classiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, on suit l'évolution technologique, bien sûr. Bien sûr, on en aura toujours besoin ديال طبيب القلب، ولكن الوسائل ديال العمل ديالو غادي تتطور على حسب التطورات العلمية والتكنولوجيا. كذلك بالنسبة للميكانيك ولا لا مانتونونس اندستريال، هما شعبتين اللي ضروري منهم في أي مقاولة كما كانت. الهندسة الميكانيكية والإنتاجية ضرورية، والهندسة الصناعية والصيانة الصناعية هما شعبتين ضروريتين في أي سيكتور برودكتيف وأي مقاولة. Alors, غادي نبدا اولا بجيني ميكانيكي برودكتيك، الهندسه الميكانيكيه والانتاجيه. الهندسه الميكانيكيه والانتاجيه الدور ديالها هي تكوين تقنيين عاليين، دي تكنيسيان سوبيريور في الميكانيك، في ميدان ديال لا ميكانيك، الميكانيك جينيرال بيان سور وميكانيك افونسي. المواد اللي كنلقنوا في هذه الشعبه هي اساسا المواد الاتيه. بطبيعه الحال كاين مواد نظريه اللي ما كايناش ماشي بزاف، بحال الماتيماتيك بيان سور، لا ميكانيك، لا تيرموديناميك، لي سيونس دي ماتيريو ايتترا. ولكن الاغلبيه ديال المواد الملقنه هي كما قلت قبيلات مواد تطبيقيه، à savoir les dessins industriels, la conception assistée par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur, les techniques et méthodes d'usinage, les techniques et méthodes de production, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles, les machines à commande numérique, la gestion de la production assistée par ordinateur ou bien ce qu'on appelle la GPAO, tout ce qui est technique de soudage, d'injection et autres techniques de transformation des métaux, tout ce qui est automatique, automatisme et tout ce qui est informatique industrielle. Donc, ce sont là des matières techniques, des disciplines techniques qui ont pour but de former l'étudiant, le futur technicien supérieur en mécanique, sur le plan technique, de telle façon à ce qu'il puisse développer des compétences techniques orientées industrie et orientées production et fabrication mécanique. Bien entendu, comme il a été dit tout à l'heure, et comme dans n'importe quelle filière DUT, bien sûr, nous prévoyons, bien nous programmons 2 stages. Un stage en fin de première année de durée 1 mois, qui a pour but l'immersion, on l'appelle d'ailleurs un stage d'initiation. Ça permet à l'étudiant, bien au futur technicien supérieur, de comprendre un peu le contexte industriel sur le plan technique et sur le plan organisationnel et managérial. Et un deuxième stage qu'on appelle stage de fin d'études, qui a lieu à la fin de la 2e année, en semestre 4,
et qui a une durée plus prolongée de 8 semaines, à peu près 2 mois. Et là, en général, c'est un sujet technique sur lequel va se pencher le futur technicien supérieur en mécanique pour développer des compétences et des habiletés techniques orientées industrie. Bien entendu, entre les deux, il y a le projet de fin d'études, le fameux projet de fin d'études, qui est étalé sur toute la deuxième année, c'est-à-dire sur le semestre 3 et le semestre 4. Alors, pour ce qui est des prérequis, le département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, en particulier pour cette filière DUT GMP, ou bien génie mécanique et productique, il accepte tous les lauréats ou les bacheliers de spécialiser de spécialité sciences mathématiques et également de spécialité bac technique, surtout mécanique. Voilà pour ce qui est des prérequis. Maintenant, pour les débouchés, il est sûr que le DUT génie mécanique et productique est parmi les DUT qui trouvent le maximum des débouchés parce que la plupart des secteurs d'activité sont preneurs, à savoir le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'automobile, le secteur de la fabrication mécanique, etc., etc. Donc, quand on dit fabrication mécanique, ça va de la pièce de rechange d'un moteur d'avion ou des pièces de rechange qu'on trouve dans les voitures, dans l'automobile, à savoir les vilebrequins, les pistons, les cylindres, les chemises, les plaquettes de frein, les disques d'embrayage, les amortisseurs et j'en passe, jusqu'à la plus petite fourchette ou bien le couteau en métal ou bien en acier inox qu'on trouve dans notre cuisine, en passant par tous les types de pièces ou de composants qu'on peut trouver dans la nature, qu'ils soient en métal, en inox, en plastique, en alliage, etc., etc. Et donc, par conséquent, ça trouve des applications un peu partout. Et ce qui fait que le technicien supérieur en génie mécanique et productique, il est très demandé. Maintenant, pour revenir au lauréat de ce département, je dirais rapidement que nous avons nous-mêmes au sein du département 2 enseignants chercheurs parmi les anciens lauréats du département génie mécanique et productique et qui sont passés par le département, par le DUT génie mécanique et productique. Certains ont continué leurs études à l'étranger, d'autres ont continué leurs études au sein même des établissements universitaires marocains. Plusieurs lauréats sont maintenant des ingénieurs qui travaillent dans l'industrie et d'autres sont titulaires de master, etc. Donc, pour vous dire que personnellement, je recommande à ce qu'on commence petit pour devenir grand. Donc, c'est toujours préférable, à mon avis, d'après mon expérience personnelle, de commencer toujours petit. Donc, voilà le conseil que je pourrais vous dire rapidement. Alors, pour ce qui est du DUT génie industriel et maintenance, alors comme son nom l'indique, c'est un DUT qui consiste à former des techniciens supérieurs en maintenance industrielle et donc orienté vers la maintenance des installations, des équipements industriels. Quand on dit maintenance, maintenance industrielle, parce qu'il y a la maintenance informatique, il y a la maintenance des bâtiments. Mais dans le département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, et particulièrement au sein de la filière DUT maintenance industrielle, il est plus sujet de maintenance industrielle, c'est-à-dire الصناعية. quand on dit الصيانة الصناعية بطبيعة الحال كاين جوج ديال الشقين، كاين الصيانة التصحيحية والعلاجية أو الصيانة la maintenance préventive, الصيانة الوقائية, maintenance corrective et maintenance préventive. Et comme vous le savez très bien, كما يعرف الجميع بطبيعة الحال في جميع المقاولات الصناعية وغير الصناعية بطبيعة الحال، كاين مثلا الفنادق، les hôtels, les hôpitaux, les communes urbaines ou la rurales, les wilayas, les ministères,
les sociétés de transport ferroviaire, les sociétés de transport aérien, etc. Toutes ces entreprises possèdent des machines, des installations, et bien sûr qui sont appelées à tomber en panne, et donc il faudrait les réparer. Et bien entendu, avant qu'elles tombent en panne, il faudrait veiller à ce qu'ils fonctionnent, bien qu'ils continuent à fonctionner en bon état. Et bien entendu, ça c'est le rôle de futurs techniciens supérieurs de maintenance industrielle qu'on forme au niveau du département génie mécanique et productique et maintenance industrielle, spécifiquement dans la filière DUT génie industriel et maintenance industrielle. Le rôle de ces futurs techniciens supérieurs en maintenance industrielle est de mettre en place une structure, une organisation, un système de gestion de la maintenance de ces équipements et de ces installations, en prenant en considération l'aspect maintenance corrective, c'est-à-dire corriger, réparer ces machines après la panne, et l'aspect ou bien le volet maintenance préventive, c'est-à-dire mettre en place une politique de maintenance préventive qui va permettre de maintenir ces équipements et ces installations en bon état de fonctionnement. Bien entendu, quand on dit les installations et les équipements de production, c'est l'outil de production de ces entreprises. Et bien entendu, pour que ces entreprises soient compétitives et puissent fournir des produits, des services, des prestations de bonne qualité dans les délais et avec un minimum de coûts, le rôle de la maintenance industrielle, il est primordial et déterminant. Et donc, par rapport au contenu, au programme de formation dans le cadre de ce DUT, bien, principalement, on enseigne des matières en relation avec les technologies des composants mécaniques, les technologies des composants électriques, électroniques, les technologies des composants automatiques et automatisme, l'informatique industrielle, et j'en passe. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, ces formations sont multidisciplinaires, et c'est ce qui fait que le technicien supérieur en maintenance industrielle, c'est un technicien supérieur polyvalent et multidisciplinaire. C'est normal puisque les machines et les installations auxquelles il aura affaire dans l'industrie ou bien dans les entreprises où il va être embauché sont des machines et des installations qui contiennent différents types de technologies. Par conséquent, pour qu'il puisse assurer sa mission dans les bonnes conditions, il est nécessaire qu'il dispose de compétences polyvalentes et de compétences multidisciplinaires sur le plan de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de l'automatique, de l'automatisme, etc., etc. Et bien entendu, il y a l'aspect organisationnel et managérial de cette formation qui consiste à inculquer à ce futur technicien supérieur en maintenance industrielle, ou bien en génie industriel et maintenance, les aspects en relation avec l'organisation de la maintenance industrielle au sein de l'entreprise et la gestion des activités, des moyens et des interventions de maintenance au niveau des indicateurs et des tableaux de bord, au niveau des procédures de maintenance, qu'elles soient correctives ou préventives, au niveau des comptes rendus, des documents qu'on peut utiliser dans l'industrie ou bien dans les différentes entreprises dans le domaine de la maintenance industrielle. Alors, par rapport aux prérequis, bien sûr, c'est bien sûr essentiellement des bacs sciences physiques et sciences mathématiques et bien entendu également des bacheliers en mécanique et électricité qui sont les plus favorisés au sein de ce DUT de génie industriel et maintenance industrielle. Alors, pour ce qui est des débouchés, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'il existe des installations et des machines, des équipements à maintenir un peu partout, que ce soit dans le domaine aéronautique, dans l'aérospatial, dans le nucléaire, dans les usines de ciment, les cimenteries, dans l'agroalimentaire,
dans les usines de textile, habillement, dans les bâtiments et travaux publics, dans les organismes dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la santé, les hôpitaux, les cliniques et tout ça, les hôtels, etc. Dans tout ce monde, on trouve des équipements, des installations, du matériel à maintenir et à entretenir. Bien entendu, le technicien supérieur en maintenance industrielle, bien en génie industriel et maintenance, il trouve des débouchés un peu partout. Et donc, nos lauréats sont disséminés un peu partout dans pratiquement les secteurs d'activité qu'on peut trouver, que ce soit dans le secondaire ou bien dans le tertiaire. Voilà. Maintenant, par rapport à la possibilité de continuer ses études, comme j'ai dit pour le cas de la filière DUT ou génie mécanique et productique, les étudiants qui font le génie industriel et maintenance pourront bien entendu poursuivre leurs études, que ce soit dans le cadre d'écoles d'ingénieurs au Maroc ou bien à l'étranger, que ce soit au niveau des FST, des facultés des sciences et techniques au niveau du Maroc, pour faire une licence ou bien un master, et en particulier au sein de l'EST, particulièrement au sein de la licence professionnelle dont dispose notre département génie mécanique et productique et maintenance industrielle. Bien sûr, il reste à préciser également que les lauréats de génie industriel et maintenance sont dans la plupart opérationnels en tant que technicien supérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, dans différents secteurs d'activité, mais également une bonne partie parmi eux sont titulaires de diplômes d'ingénieur et de master dans différentes spécialités, et qui sont opérationnels également au niveau de différents secteurs d'activité, que ce soit au Maroc, même à l'étranger. Alors, pour ce qui est de la filière licence professionnelle, et je vais terminer avec ça. Voilà, c'est une question, justement. D'accord. Pardon, excusez-moi. Non, parce que là, on me dit, il est temps, donc... Ok, donc rapidement, deux mots. La filière LP ou bien licence professionnelle est une filière qui est relativement jeune, elle date depuis quelques années. Elle vise à former à partir, bien sûr, en recrutant des lauréats des DUT, que ce soit génie mécanique et productique ou bien génie industriel et maintenance, ou alors d'autres filières d'autres établissements universitaires, pour former des licenciés, des titulaires de licence, avec deux options principales en production industrielle. L'option mécatronique, orienté vers les systèmes embarqués. Tout à l'heure, j'ai parlé d'intégration de la mécanique avec l'électricité, l'électronique et l'automatique. La mécatronique, c'est la fusion de la mécanique avec l'électronique. Et donc, c'est le futur, si vous voulez. Et d'autre part, la filière de PIP, de prototypage, ce qu'on appelle prototypage, qui est orientée, elle, vers l'innovation. C'est que la créativité, l'innovation est devenue de nos jours très importante. Notre secteur industriel, il est un peu timide en matière d'innovation et de créativité. On fabrique plus sous licence que des produits qui sont propres à nous. Et donc, l'objectif de cette licence professionnelle, notamment de prototypage, et de mécatronique aussi, c'est essentiellement de favoriser l'innovation industrielle. Voilà rapidement ce que j'avais à dire et merci. Je vous remercie. Je résume en 2-3 mots: polyvalence, efficacité, disponibilité. En fait, là, c'est le cursus ou la possibilité de poursuivre les études aussi bien que travailler sont possibles. Moi, je vais juste rebondir sur un élément. Quand vous avez parlé de l'innovation, si je me trompe, l'année dernière, en fait, peut-être l'année d'avant, il y avait des étudiants du département génie mécanique et génie électrique qui avaient participé, qui sont arrivés à la finale
d'une compétition entre les établissements universitaires de l'université Sidi Abdallah, à la finale des projets innovants. Donc, il y avait des étudiants, je pense qu'en mécanique et en génie électrique, qui ont été bien classés. Donc, les deux filières. Voilà. Donc, je donne la parole à Monsieur Tcheleki, représentant de Alten, qui est présent avec nous depuis tout à l'heure. On s'excuse de vous avoir fait attendre, Monsieur Tcheleki, et à vous la parole sans trop tarder. Pas de souci. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, bonjour à tous les bacheliers et bachelières qui nous écoutent aujourd'hui pour pouvoir choisir un peu leur futur. Alors, moi, je vais parler des débouchés, puisque mes amis m'ont présenté les différentes filières. Moi, je vais vous parler d'un débouché possible et du groupe Alten. Le groupe Alten, c'est un groupe qui existe à travers 30 pays. Nous sommes aujourd'hui 38 000 employés et nous servons à peu près 4 000 clients dans différents services, que ce soit l'industrie, que ce soit les services, que ce soit les télécoms. Et nous avons un partenariat avec l'EST de Fès qui nous permet donc nous avons besoin des diplômés de cette école dans nos services. Je vais commencer par vous présenter un peu Alten Maroc. Donc Alten Maroc qui est la filiale d'Alten Group. Donc Alten Maroc a été créé il y a une dizaine d'années. Nous sommes aujourd'hui 850 personnes et nous sommes sur 3 sites, sur Fès, sur Rabat et sur Casablanca. Le plus important chez nous, chez Alten, c'est la formation continue et nous donnons une importance primordiale à la formation de nos consultants. Parce qu'en fait, notre capital, c'est les consultants, c'est les futurs diplômés de l'EST en particulier. Et nous avons donc un indicateur qui nous permet de voir quels sont les nombres de personnes qui sont formées dans l'année. Et nous avons plus de 85% de gens qui sont formés chez nous chaque année. Et en plus, un autre indicateur, c'est que tous nos managers, quand on prend nos managers, 60% de nos managers sont issus de nos consultants. Donc, nous avons chez Alten Maroc 3 directions. La direction Customer Service, dont je suis le directeur, la direction Enterprise Service et la direction Product et Process Engineering. Nous avons besoin, nos services que nous fournissons, c'est du support pour par exemple, des opérateurs en France. Et nous sommes 440 personnes dans notre direction qui fournissons donc du support à des opérateurs, à des utilisateurs pour un opérateur français ou pour des utilisateurs d'outils pour l'automobile. Et donc, nous recrutons chaque année à peu près 200 personnes, dont 40% de techniciens. Donc, chaque année, nous recrutons à peu près une centaine de techniciens dans notre direction et nous sommes très contents de la capacité, de la qualité des enseignements de l'EST de Fès, dont nous prenons un certain nombre de personnes chez nous. Et je voudrais quand même insister sur un point très important. Donc, il y a tout ce qui est technique, l'apport technique. Et je voudrais insister à nos bacheliers d'avoir une attention particulière sur la communication et sur les langues. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, la partie avoir des connaissances techniques, c'est très bien et c'est important. Et la plupart des écoles le fournissent. Mais ces compétences techniques on doit être capable de les communiquer aux autres. Et pour pouvoir les communiquer aux autres, nous avons besoin d'outils de communication. Et le principal outil de communication, c'est quand même la langue. Donc, nous sommes à Alten Maroc, donc nous recrutons beaucoup de techniciens. Nous avons aussi des programmes comme des programmes d'upgrade, ce qu'on appelle l'upgrade pour nos techniciens. Donc, nous choisissons les techniciens les plus performants dans la société et Alten leur paye leur master pour qu'ils deviennent des ingénieurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le programme upgrade chez Alten. Et la meilleure façon de vous présenter un peu comment l'évolution de nos techniciens chez nous, chez Alten, c'est de vous présenter un lauréat de l'EST de Fès, qui a été lauréat en 2012, qui va donner un petit témoignage de son cursus. Donc, il est intégré chez nous en 2016 et il est aujourd'hui parmi nous. Donc, bonjour Ayoub. Bonjour. Donc, je vous présente Ayoub Aitiken.
Donc, il faisait partie des étudiants de l'EST de Fès et qui va un peu vous décrire un peu son cursus et comment il a vécu chez Alten au Maroc. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Ayoub Aitiken, je suis un responsable de compétences chez Alten Maroc. Donc, j'ai eu mon diplôme DUT en 2012, génie informatique option administration de base de données. Entre-temps, de 2012 à 2016, j'ai effectué aussi ma licence professionnelle. Entre-temps, j'ai travaillé chez des sociétés en programmation et développement web. Et en 2016, juillet 2016, j'ai intégré Alten en tant que consultant support FAI dans le département Customer Service Factory. En fait, nous étions amenés à traiter les incidents techniques en relation avec le réseau et télécom pour un client, pour un opérateur. Et du coup, on était amené à faire des diagnostics à distance, on était amené à piloter des techniciens dans les nœuds de raccordement abonnés pour résoudre le souci pour le client dans le plus bref délai. Alors, j'ai passé un an. En 2017, j'ai intégré la cellule qualité qui faisait en fait l'évaluation des traitements de nos collaborateurs, que c'est bien en règle, que c'est conforme bien sûr au mode technique qu'on reçoit de la part du client ou bien qu'on développe ici chez Alten. Et j'ai eu l'occasion d'être parmi les personnes sélectionnées dans le programme Upgrade dont Monsieur Waïd a parlé tout à l'heure. C'est un programme qui est fait pour les techniciens, les high performers, pour qu'ils puissent continuer leurs études. Et surtout, après cette année-là, comme les postes de management sont ouverts à concurrence chez Alten Maroc, j'ai postulé pour le poste de responsable de compétences, le poste que j'occupe aujourd'hui chez Alten depuis début 2019. Merci Ayoub. Je vous en prie, je vous souhaite bon courage. Donc, c'est un petit témoignage pour montrer un peu que chez nous, les débouchés existent au niveau de ces filières de l'EST. Nous recrutons à peu près 200 personnes par an. Et donc, il faut suivre correctement, bien sûr, avoir le diplôme et avoir une bonne communication en français et en anglais. Et je vous souhaite du courage. Et comme m'a dit monsieur le directeur, il faut bien choisir sa voie parce que le premier choix est le plus important. Voilà, je vous remercie infiniment, monsieur Triki. Là, je suis prof de communication, je l'ai dit au début, donc je me suis permise de switcher entre l'arabe, français, darija, etc. Mais avec mes étudiants informatiques, génie électrique, là, je ne permets pas ça. Donc là, c'est juste une petite parenthèse. Et j'insiste énormément sur ce point-là parce qu'effectivement, le retour, il est toujours le même. On a de très bons techniciens, de très bons profils techniques, beaucoup de compétences, avec quelques lacunes, parfois beaucoup de lacunes en français, en communication, en anglais, moins en anglais qu'en français. Mais ça me fait énormément plaisir de revoir Ayoub, qui était mon étudiant en informatique, de revoir mes étudiants en tant que collègues à l'EST, à l'ENSA, dans des établissements universitaires et qui ont fait un énorme bond en avant, une évolution c'est parce qu'une fois tu as la lacune الغلط ولا المشكل فين كاين كيجتهدوا باش يدépasser. Donc la langue ne devrait pas être un problème et un blocage quand on est compétent techniquement. C'est dommage d'avoir des compétences techniques et de ne pas pouvoir réussir parce que la langue française ou la langue anglaise fait défaut. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec mes étudiants en tout cas. Et là, je vous remercie d'avoir souligné ça, monsieur Triki. Je suis contente de revoir Ayoub. Ça passe tellement vite, le temps passe vite. J'aurais bien aimé avoir son retour par rapport à la formation d'IUT, en fait à l'EST informatique. Si vous permettez un petit mot par rapport à la formation, un retour d'un ancien lauréat. Donc là, vous avez présenté un peu votre profil, ce que vous faites actuellement, mais par rapport aux étudiants qu'on va recevoir cette année, je vais vous dire Ayoub. شو من النصائح والحاجات اللي ما خصهمش يدير أيوب. Alors, de retour, avec plaisir. Alors, en fait,
vous avez mentionné, en fait, le temps passe très vite, à peine on peut s'en apercevoir. En fait, à l'EST, la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur, cette transition est très très importante si on fait pas assez attention avec, parce que au lycée on est très dépendant. On dépend toujours de l'information complète de la part des enseignants. Alors, à l'école, enfin, dans l'enseignement supérieur, il faut aussi apprendre à chercher l'information, à s'approfondir, parce qu'il y a vraiment un tas d'informations à apprendre, que ça soit sur la filière génie informatique ou sur génie électrique. Il y a tout un tas de matières à suivre. Et du coup, il faut renforcer avec de l'auto-formation et de surtout ne pas baisser le bras, comme vous avez mentionné tout à l'heure. On va se sentir un peu submergé au début et on va penser qu'on va pas y arriver avec tout ce tas d'informations, mais c'est surtout pas ça. Il faut prendre son temps à s'adapter et à s'adapter au rythme, s'adapter aux nouvelles matières qu'on va bien sûr apprendre par la suite. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire très très attention avec, ne pas baisser le bras au début. Il faut continuer à faire des efforts. Il faut compter sur les professeurs, sur les enseignants surtout, parce qu'ils sont là. Moi, je me rappelle vraiment de la période de l'ESTFS. J'ai pu rencontrer des enseignants qui vont me marquer toute ma vie, notamment que ça soit vous, Madame Belkhoud, au niveau de la communication, que ça soit Madame Alami à l'époque, que ça soit Monsieur Omar. C'est des personnes qui m'ont vraiment marqué parce que ils sont prêts à tout pour vous donner l'information, pour vous accompagner tout au long de votre cursus, que ce soit au niveau du projet de fin d'études, que ce soit au niveau des stages, l'accompagnement qu'on a eu dans cette transition du lycée à l'université. Il était là, présente chez l'EST, on l'a senti et c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué tout au long de ces années. Ok. Merci beaucoup, Ayo. Je te souhaite une belle carrière. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, effectivement, c'est la transition lycée-université. Ça peut faire peur. Ça fait peur aux étudiants. Les premiers mois, pour ne pas dire le premier semestre, parfois, il est très décisif aussi. Il faut s'accrocher, il ne faut pas baisser les bras. Même si vous êtes d'une filière, en fait, de sciences physiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que vous choisissez le génie électrique, ça vous paraîtra un peu dur au début, mais j'insiste pour dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui ne sont pas STE, qui n'ont pas un bac STE, qui ont majoré, qui ont été parmi les premiers, qui ont réussi à intégrer des écoles d'ingénieurs, etc., etc. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vois qu'il n'y a pas de questions à passer du seuil pour l'accès à l'EST. Voilà. Mais on reste toujours ouvert, comme l'a dit Ayoub, le corps administratif et professoral pour répondre à vos questions. Je donne la parole à M. Benbassou, peut-être pour une petite synthèse et avant de conclure. شكرا استاذه اسماء وشكرا لجميع شكر المتدخلين رؤساء الشعب اللي كانوا وضحوا المسالك اللي موجوده داخل الشعب ديالهم، السي بلمير والسي رشيد المشتري. ما عطاوش نبداو كاين عطاو تدقيق ما فيه كفايه. وكنشكر السي وحيد تريكي pour son intervention, bien sûr, aussi Ayoub, lauréat de notre établissement, qui intègre actuellement Alten, ça nous fait honneur. Mais il n'y a pas que Si Wahid, il y en a d'autres aussi que je connais, que les Dazouf, la filière des réseaux télécoms, je pense qu'il y en a pas mal d'étudiants qui intègrent Alten. النقطة اللي مهمة اللي قال عليها السي وحيد وهي الرونفورسمون لينغويستيك. بيان سور هذا مشكل اللي كيعانيو منه الطلبة والتلاميذ والتلميذات اللي كيجيو من
من المؤسسات والدراسه ديالهم كتكون باللغه العربيه كيدوزوا التعليم العالي اللي مفروض عليهم باش يقراو بالفرنسيه. كاين ضعف في التواصل عبر اللغه الفرنسيه، ماشي كلهم ولكن الاغلبيه، وكيلقوا واحد الصعوبه. كما قال السي وحيد تيكيك انه لا كومبيتونس تكنيك موجوده في لا كومبيتونس دونت اون ديسبوز في لي ديبارتمون. دونك عندنا مؤسسه كتمتاز مع 35 عام، عندها طاقم بيداغوجي وتقني الحمد لله عنده سمعه على الصعيد الوطني والصعيد même international. Donc on a des coopérations, on développe beaucoup de choses. La recherche ما دويتش عليها باسكو ما كتخص. كنهضروا في هذا اليوم في هذه المناظره انيكمون النقط اللي كتخص الطالب اللي ولا التلميذ اللي غادي يجي للمؤسسه والهم ديالو. حنا ما نحاولوش، ما كاين بوكو تشوز هذه. من هذه النقطه اللي قالها ديال التواصل، سي فري كاين واحد الضعف، وراه شارت له الاستاذه اسماء اللي هي متخصصه في الكوميونيكاسيون في لا لونغ فرونسيز، وعندنا تجربه في هذا الدومين. ولكن النقطه المهمه في هذا الشيء وهو تخص الطالب يوعى بهذا النقص ويحاول كنقولوا يدو كومبلي هاد لي لاكون ديالو. سي با فاسيل باسكو المشكل اللي راه هو هذا مشكل جايبو معاه من الليسي ولا قبل الليسي، انه كاين ضعف تلقين اللغه الفرنسيه. ومن كيجي للجامعه عنده المشكل اولا اكتساب المهاره ولا لي كومبيتونس ولا لا فورماسيون الكونتوني ديالها، مي لي مويان دو كوميونيكاسيون سي لا لونغ اي سي امبورطون. من بعد كيلقى هذه الصعوبه وكتمشي مع هذا الضعف حتى خارج الجامعه من كيمشي باش يدير الولوج ديالو لي زونتربريز كيلقى هذا المشكل. ولهذا هذه النقطه راه مهمه، وكنطلبوا الطلبه ولكن كنطلبوا منهم انهم يكونوا واعيين ويحاولوا يلقاو الحل راه موجود. حنا داخل المؤسسه ديالنا فو سافوار كو شاك سيمستر راه في شاك فيليير كاين دروس، كاين دي كور ديال لا لونغ خصاتهم واحد القيمه، وكاين اساتذه مختصين وسبيسياليست. مدام اسماء راها واحده منهم، راه كاين دوطخ، كاين واحد ان جروب دونسينيون كي نو فون كو سا. On a renforcé le côté linguistique, le côté communicationnel. Donc, à partir du premier semestre, c'est-à-dire la première année, ou le troisième semestre, le semestre de spécialisation. Donc, il y a un renforcement linguistique et on aimerait bien que l'étudiant يهتموا به، يعطوه واحد القيمه، juste après la fin de la formation ديالهم ولا vers la fin, ils auront besoin. Donc, هذا هو التيموانياج ديال السي وحيد كيبينوا كيأكد عليه. دونك هذه نقطه اخرى قالها انه دابا التعليم هو في تطور في السنوات الاخيره، والسنه اللي مضات بالاخص مع الجائحه الكوفيد 19 اضطرينا اننا نواصلوا التدريس، ما يمكنناش نوقفوا بوسيله اخرى وهو لا فورماسيون ا ديستانس. دونك هي فرصه كانت صعيبه، ولكن الفرصه اللي خلات الجامعه المغربيه franchi un pas très important في la numérisation. دونك ومنهم جامعه سيدي محمد عبد الله والمدرسه العليا للتكنولوجيا. نلقاو دابا عندنا الحمد لله une plateforme numérique disponible au sein de l'EST اللي فيها الدروس اللي كتلقن اللي كتعطى سواء اون ديريكت سواء اون ديفيري. اي داير هذه السنه باش ركبناها كانت سنه ان بو بارتيكولير فريده من نوعها وتغلبنا عليها، والحمد لله وصلنا نهايه السنه بانه الدروس طبقنا كنقول حنا الشروط ديال الوقايه والسلامه الصحيه لي كونديسيون كوفيد. دونك خففنا من عدد الطلبه. ديجا حنا عندنا كما قال السي بشتيري كنخدموا افيك دي بيتي جروب، مي اون ايتي اونكور اوبليجي باش نديروا جميع الظروف الوقايه. دونك خففنا من عدد الطلبه، والدروس النظريه كانت كتدار بطريقه سكون ابل هيبريد ولا كومودال، نصف ديال الطلبه حضوري يحضر والنصف الاخر كيتبع عن بعد بيان سور
on a tous les moyens, bien sûr, on est une école de technologie. الحمد لله توفقنا باننا كان نجهزوا جميع القاعات avec des caméras et l'internet de haut débit pour pouvoir communiquer مع الطلبه. Et en plus هذا الشيء كتلقى عندنا une plateforme modèle, donc un serveur performant et récent où tous les cours جميع الدروس موجوده ومحطوطه تما اللي الطالب اللي فاتوا الكور يقدر يتبعوا فيما بعد. دونك هذا الشيء التطوير ديال المؤسسه كما قال السي بلمير هو اون بيربيتويل ايفوليسيون، اون ساريت با. ليكول نهار اللي بدات كانت في واحد المعدات اخرى شي شويه، ولكن هذه دابا 3 ديسيني اكثر من 30 سنه واكبنا التطور التكنولوجي. المؤسسه عندها تبارك الله اساتذه اكفاء اللي عندهم دي زيكسبيريونس و دي جون كي نوز اون رجوان، و بيان سور كاين واحد الفولي كون بو با ايفوكي ماتنون هو البحث العلمي، ولكن اللي كيهمنا هو كيفيه الولوج. ونرجع لواحد النقطه اللي قلناها قبيله وحطوا عليها السؤال الطلبه، لو سوي. الوغ الطالب دابا كيعرف غير السوي باسكو سمع فيه واحد السنين سمع به، ولكن الامور تبدلات. لو سوي en fait c'est toujours la même chose. Le seuil c'est il n'est pas fixe. باش كنفهموا le seuil عند الطالب le seuil il dépend de quoi. il dépend بالنقطه، والنقطه هي مركبه من جوج ديال النقط، 75% من البكالوريا الوطني من النقطه ديال البكالوريا الوطني و25% في الجهوي، مضروبه في واحد لو كوفيسيون دو بونديراسيون، المعامل الترجيحي. هذاك راه فيه تيب دو باك و تيب دو فيليير كي شوازي. بين فيليير وفيليير نفس الباك ما عندوش نفس الكوفيسيون، مرات يتبدل فهمتيني. دونك ونفس الباك نفس الفيليير ولا كي تبدل الفيليير لا نوت ديال الكوفيسيون دو بونديراسيون بو شونجي. دونك هادشي راه مهم، خصو الطالب يعرف. حنا كنديروا اون هارمونيزاسيون اون بونديراسيون، كنرجعوا لي باك من نضربهم في الكوفيسيون كيرجعوا كلهم بحال بحال، وكان كلاسيو النقط من اعلى نقطه لاخف النقطه لا بلو باس، و en fonction de nombre de places disponibles pour chaque filière كناخذوا الاولين. من بعد كيوقع دي ديزيستمون، سيتادير الطلبه اللي كيسمحوا بالبلاصه ديالهم كنهبطوا اللي ما بعد وكنعيطوا لهم عليها. كاين واحد المرحله لا ليست برينسيبال وكتكون لا ليست داتونت. دونك غادي تكون في غدا ان شاء الله موعدنا مع توجيهي بوان اما مع الممثل الوزاره التربيه والتعليم العالي سي بن صاقا، المشرف على هذه البلاتفورم، يعطيكم اكثر التوضيحات. وكاين المراحل التسجيل اللي غادي تفتحات هذه المنصه، المرحله الاولى والمرحله الثانيه. وهذا الشيء باسكو كاين بعض الامور كتغير من سنه لسنه، حتى الاساتذه ديالنا خصهم يعرفوها اننا كاين عدد لو شوا، عدد الاختيارات. العام اللي فات راه كان كثير وسبب مشاكل، ولكن هذا العام راه ولا 15 على الاكثر، ولكن 15 شوا بين لو ريزو دو زي اس تي اي لي ريزو دو زي اف اس تي. والطلبه نطلب منهم هذا لو شوا الى جوديسيو، منين يديروه بقناعه وبالتريث، يحطوا ورقه وستيلو ويقرا على جميع هذاك كيقولوا حنا الوصفات ولا سميتو التعريف ديال المؤسسه والتعريف ديال المسلك. هذا كيشوف المسلك يوالمو مع المعطيات اللي عطاوها الاساتذه الاجلاء هنايا على المسار ولا نقولوا حنا لي ديبوشي كي بي افوار هذوك لي فيليير. دونك تما غادي يقول انا باغي ندير المانتينونس اندستريال باغ اكزومبل، ولكن مانتينونس اندستريال واش من تيب دو باك هاك غادي يلقاهم. كيلقى له تيب دو باك تما كما قال لك عنده حدود، يشوف النقطه ديالو واش النقطه ديال 16 ولا ديال 14 ولا 12، واش سيونس مات ولا سيونس سيت، واش سيونس ميكانيك ولا سيونس الكتريك. دونك هذا مجال الطالب خصو يعرف هذا الشيء. ونظن هذا الشيء اللي يهمو دابا داز المرحله ديال الدراسه ديال التحضير ديال البكالوريا،
ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في هذا الاختيار اولا، باسكو كي يديروا الاختيار الانسب راه سي لو بروميير با. وكما قلتوا قبيلات واحد النقطه مهمه، ما بعد الاختيار وما بعد الولوج للمؤسسه هناك بعض الصعاب اخرى اللي غيتجي، وهو لادابتاسيون. كيدوز من التلميذ للطالب، من التلميذ للطالب عنده واحد السمس صعيب، هو لو بريمير سيمستر. كيفيه راه كيهضر عليها المدير العام ديال التعليم العالي السي الطاهري في اللقاء الافتراضي اللي داروا البارح الافتتاحي مع السيد الرئيس، وهضر على الطلبه comment ils doivent s'adapter, comment ils doivent s'adapter à l'enseignement supérieur. كاين واحد الدليل، واحد ان guide comment réussir mon enseignement supérieur في الجامعه المغربيه. Donc en fait il y a des pratiques, des méthodes. Chacun s'adapte à sa manière. ولكن كاين دي تروك اللي كيعرفهم. وقتاش حنا لا روسيت عندنا شنو هي؟ هو الحضور خصو يتبع لي كور ديالو ويخدمهم اطون، ماشي كيجمعهم من بعد هذا. دونك ومؤسسه اخرى كانت مغيره كيمشي لافاك ولا سي اوتر شوز. حنا عندنا لو سيستيم خدم اليوم، خصك الدرس يكون تستوعبوا باش تقدر تواكب لا سويت. وما نطولوش عليكم، ونتمنوا التوفيق للجميع، وشكرا على هذه المشاركه، والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. Voilà, je vais conclure par remercier M. Milasso, M. Tréki d'avoir été parmi nous, d'être resté pendant toute la durée du webinaire, M. Rachid Bchiri, M. Vlemir Siosfi Amrani. Et je n'oublierai pas de vous signaler, je l'ai mis dans la page Facebook, orientation.usmba.ac.mo, je l'ai écrit sur le chat. Pour ceux qui voudraient avoir davantage d'informations, pour s'orienter, pour prendre connaissance, pour en fait avoir plus d'informations sur les diverses offres de formation à l'université de Montréal. Voilà, donc je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci, chère Asma, et à la prochaine. Merci, Sif Chéri. À la prochaine.